लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौज़ूफ़ फखर में खुश आमदीद। इसराइली तैयारों की तरफ से आज एक मरतबा फिर शाम की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है और इसराइली तैयारों के एक पूरे स्क्वाड्रन ने दमिश्क पर जारहाना अंदाज में परवाज़ की। इसराइल की तरफ से कल शाम पर किए गए हमले के बाद ये दूसरा मौका है जब इसराइल शाम में दाखिल हुआ और उन्होंने शाम की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। कल जो अटैक किया गया था इसराइल की तरफ से दमिश्क में, और उनका जो महकमा दिफा का हेड ऑफिस था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जनाब वो शाम का GHQ था, उस पर अटैक किया गया, उसके ऊपर बम बरसाए गए और उसके साथ साथ उससे मुत्तसिल जो सदारती महल था उसको भी निशाना बनाया गया था कल इसराइली तैयारों की तरफ से। इन हमलों के बाद शाम के सदर जनाब अहमद अल-शरा ने एक बयान भी जारी किया है और अहमद अल-शरा ने अपने इस वीडियो बयान में इसराइल को तंबीह की है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उनका ये कहना था कि इसराइल अगर अमन चाहता है तो अहमद अल-शरा अमन के लिए तैयार है, लेकिन अगर इसराइल जंग चाहता है, जंग का दरवाज़ा खोलना चाहता है, तो उसका मुकाबला अबू मोहम्मद जोलानी के साथ होगा। और अबू मोहम्मद जोलानी के बारे में तो लोग जानते ही हैं कि जनाब वो कितना बड़ा जंगजू है। खैर, इस सारी सूरत हाल में जो मुझे ऐसे लगता है वो एक मरतबा फिर इस खित्ते के अंदर, खासतौर पर मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल एक मरतबा फिर ना सिर्फ उमड़ आए हैं, बल्कि इसराइल ने इस पूरे रीजन, खासतौर पर मशरिक़ वुस्ता के लिए अपने तौसीब पसंदाना अज़ाइम के ख़तरे की घंटी भी बजा दी है। इसराइल ने इन हमलों के बाद उसके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफा इसराइल कर्ट्स का ये कहना था कि वो शामी सरहदी इलाके में द्रूज़ कम्युनिटी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे, और अगर द्रूज़ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शाम की तरफ से जारी रहीं तो दोबारा हमला भी किया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़मीनी फ़ौज भी शाम में दाखिल की जा सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने द्रूज़ के जो शहरी हैं उनको इसराइली शहरी भी करार दिया था। इस सूरत हाल में ये सवाल है कि ये द्रूज़ कम्युनिटी कौन है आखिर, और ये द्रूज़ कम्युनिटी इसराइल के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखती है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने द्रूज़ शहरियों को इसराइली शहरी क्यों करार दिया, और क्या वाकई इसराइल का मकसद महज इस कम्युनिटी का दिफा है या इस हमले के पीछे कोई और मंसूबा पनप रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि कल जो अटैक किया गया था शाम के ऊपर, ख़ासतौर पर दारुल हुकूमत दमिश्क में, उसके बाद जो सूरत हाल थी वो संगीन हो गई थी, और ऐसे लग रहा था जैसे इसराइल की तरफ से जो जंगी कार्रवाई की गई है, उनके लड़ाका तैयारों की तरफ से जो बमबारी की गई है, उसके बाद शाम की तरफ से कोई ना कोई जवाब इसराइल के खिलाफ वो डेफिनेटली सामने आएगा। लेकिन उसके फौरी बाद कुछ पसे पर्दा हलचल मची। अमेरिका, तुर्की मुतहरक हुए शाम के साथ, और मुख्तलिफ जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं उनके साथ रब्ता किया गया, और फिर अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उनका ये कहना था कि ये जो जंग बंदी है वो शाम में करवा दी गई है और शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों से रब्ता किया गया है और चंद मखसूस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है, जिसके बाद आज शाम में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए तमाम फ़रीक़ैन को अपने वादों पर अमल करना पड़ेगा। अब ये लड़ाई जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, ये शुरू क्यों हुई? मामला कुछ ये है कि शाम में और पूरे ये जो मशरिक़ वुस्ता है वहाँ पे बुद्दू जो है ना वो रहते हैं। ये सहरा के अंदर रहने वाले कबाइल हैं, और ये जो शाम में एक बुद्दू कबीला था उसके हाथों द्रूज़ कबीले के ताजिर का अगवा हुआ था, और इस अगवा के बाद ये जो शाम का सरहदी इलाका है जो कि इसराइल से मुत्तसिल है, वहाँ पर फ़िरका वराना फसादात शुरू हो गए थे, और झड़पों में अब तक की इतलात के मुताबिक 200 से ज़ायद जो लोग थे वो मारे गए थे। द्रूज़ के अक्सरियती शहर सवेदा में जारी लड़ाई में शामी फ़ौज द्रूज़ कबाइल को निशाना बना रही थी। ये इल्ज़ाम आयद किया गया है इसराइल की तरफ से, और इस इल्ज़ाम के बाद इसराइल ने
شام کے اوپر اٹیک کیا۔ اب یہ دروز کون ہے؟ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دروز جو ہے یہ ایک ابراہیمی الہامی فرقہ ہے جو اسلام، فلسفہ، تصوف اور یونانی نظریات کا ایک امتزاج رکھتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی یہودی عقائد کے اوپر عمل پیرا بھی ہیں، یعنی دروز کمیونٹی کے اندر یہودی بھی شامل ہیں، اور یہ ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو اسلام، تصوف اور دیگر تمام چیزوں کو مکس کر کے اپناتے ہیں۔ یہ فرقہ یعنی دروز کمیونٹی جو ہے یہ لبنان، شام، اسرائیل اور اردن میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی ایک الگ شناخت، کمیونٹی سٹرکچر اور اپنا ایک رسوم و رواج ہیں۔ یہ عمومی طور پر غیر تبلیغی ہیں، یعنی یہ کسی کو اپنے جو فرقہ ہے اس سے متاثر کر کے ان کو اپنے فرقے میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی جو بھی دروز ہوگا وہ بائی برتھ دروز ہوگا۔ یہ بالکل یہودیوں جیسا فلسفہ ہے کہ جو یہودی کے گھر پیدا ہوگا بچہ وہی یہودی ہوگا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہودی مذہب کو اڈاپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بائی برتھ چلتا ہے۔ اچھا، یہ جو دروز قبیلہ ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، جو شام کے اندر رہتے ہیں، ان کے سرحدی علاقوں میں، ان کی ایک شاخ جو ہے وہ اسرائیل میں بھی آباد ہے۔ اسرائیل میں اب تک تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب دروز آباد ہیں، اور یہ الجلیل اور کرمل کے پہاڑی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد بہت سے دروز شہری جو ہیں وہ اسرائیل کی شہریت اختیار کر چکے ہیں۔ دروز وہ واحد عرب اقلیت ہیں جنہیں اسرائیل میں جبری فوجی سروس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جو بھی دروز قبیلے کا نوجوان ہوگا یا خاتون ہوگی، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے اندر شامل ہو، وہاں پر تربیت حاصل کرے اور لازمی فوجی سروس جو ہیں وہ ادا کرے۔ اچھا، اب یہ جو دروز قبیلہ ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا نقطہ کہ یہ اس کا ایک حصہ اسرائیل میں بھی رہتا ہے اور باقی 4 عرب ممالک کے اندر یہ فرقہ آباد ہے، اور چونکہ یہودی بھی ہیں ان میں، اور ان میں سے رشتہ داریاں ان کے آپس میں موجود ہیں، لہٰذا اسرائیل جو ہے شام کے سرحدی علاقے، لبنان اور دیگر علاقوں میں موجود دروز کو اپنا شہری ہی تصور کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نتن یاہو نے ان کو اپنا شہری تصور کیا اور ان کے اوپر ہونے والے حملوں کے جواب میں شام کے اوپر اٹیک کیا۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو اسرائیل نے انفیکٹ ایک نیو نارمل کی بنیاد رکھ دی ہے، یعنی آپ سے سمپتیز رکھنے والا کوئی بھی گروپ اگر کسی دوسرے ملک میں موجود ہے اور دوسرے ملک میں رہتے ہوئے اسے وہاں کی حکومت کے دباؤ یا مبینہ جبر کا سامنا ہے، تو تب آپ کراس بارڈر جا کر ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، بومبنگ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنی کمیونٹی کو، یعنی جو آپ کے ساتھ سمپتھیٹک ہیں، ان کو آپ پروٹیکشن دے سکیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس الارمنگ سچویشن کے اندر ہی یہ ساری کی ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، یمن پر اٹیک کیا، اور مسلسل غزہ اور اردن کے اوپر بھی اٹیک اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جہاں جہاں پر یہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، وہاں پر اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ وہ کچھ بفر زونز بنا سکے تاکہ وہ اسرائیل کو محفوظ بنا سکیں۔ غزہ کو بھی اسی وجہ سے ملبے کا ڈھیر بنایا گیا ہے۔ وہاں پر جو لوگ اس وقت بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، خوراک کے لیے ترس رہے ہیں، ایون زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے لیے سانس لینا بھی دوبر بنا دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل کا یہ ماننا ہے، یہودیوں کا یہ ماننا ہے، جو کٹر یہودی نظریات کے حامل لوگ ہیں، کہ فلسطینیوں کا اصل وطن جو ہے وہ اردن ہے۔ یہ ان کا ماننا ہے۔ یہ جو ایریا ہے دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل یعنی یہودیوں کی ملکیت ہے، اور اس کا
उनके नज़रियात के मुताबिक तौरात के अंदर अल्लाह ने वादा किया था कि वो ये ज़मीन उनको देंगे। अब उनका ये मानना है कि ये ज़मीन हमने लेनी है। जहाँ जहाँ पर हालिया दिनों में अटैक्स सामने आए हैं वो तमाम वही इलाके हैं जो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। अब इस ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को अमली जामा पहनाना इनफैक्ट इस वक्त इसराइल की एक ज़रूरत है, और उसी ज़रूरत की बुनियाद पर नेतन्याहू ने सबसे पहले कोशिश की कि वो इंडिया को उकसाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाए ताकि उसको पाकिस्तान की जंगी सलाहियत के बारे में अंदाज़ा हो सके। इनफैक्ट ये नेतन्याहू की अशीरबाद के बाद इसराइली माहिरीन की मौजूदगी में भारतीय फौज ने ये अटैक किया था। अब भारतीय फौज खुद इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि ये जो इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ इस 4 रोज़ा लड़ाई में, लाहौर में भी ड्रोन आए थे, पिंडी में भी आए थे, बाकी शहरों में भी आए थे, उन ड्रोन्स को ऑपरेट इसराइली माहिरीन ही कर रहे थे भारत में बैठकर। ये इतराफ़ अब सामने आया है। कल ही मैंने इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन देखी है इंडियंस चैनल्स और वेबसाइट्स पर। अब इसका मतलब यह है कि इसराइल ने पहले उनको टेस्ट किया और देखा कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं प्रोटेक्शन के लिए अपने अर्ज़े वतन की, वो किस हद तक मजबूत हैं। उसका जायज़ा लेने के बाद ईरान के ऊपर अटैक किया गया और ये चेक करने के लिए कि जनाब किस हद तक ईरान को दबाव में लाया जा सकता है। और 12 रोज़ तक इसराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ईरान को तबाह बर्बाद करने के लिए, लेकिन ईरान ने भी हथियार नहीं डाले। ईरान ने भी अपनी जो हिम्मत है वो जुटाई रखी और जवाबन अटैक किए इसराइल पर। उसके बाद अगले मरहले के अंदर लेबनान के ऊपर और ख़ास तौर पर वही एरिया जहां पर हिजबुल्लाह मौजूद है, और वो ये वही एरियाज़ हैं जिनको वो ग्रेटर इसराइल तस्वुर करते हैं, जनूबी लेबनान के इलाके, उनको जो है वो अटैक किया गया और उनको कोशिश की जाएगी अब मुस्तकबिल के अंदर कि उनको शामिल किया जाए अपनी हदूद के अंदर। अब ये जो शाम पर अटैक किया गया है दुरूज़ कबाइल की प्रोटेक्शन के नाम पर, मुझे ऐसे लगता है कि ये भी शाम के मसल्स को टेस्ट करने की एक कोशिश थी। शाम के अंदर भी रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। शाम के अंदर S-300, इंडिया में S-400 था, शाम में S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और शाम का मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उनका रडार सिस्टम इसराइली तैयारों को डिटेक्ट करने और उनको निशाना बनाने में कतई तौर पर नाकाम रहा। इसराइल ने टेस्ट कर लिया कि वो शाम की हदूद में कहाँ तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, और अगर वो दमिश्क के ऊपर अटैक करेंगे तो उनको किस तरह का रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शाम के जो दरीना इत्तेहादी है रूस, उसने अभी तक इसराइल की तरफ से दमिश्क पर किए जाने वाले इस अटैक के ऊपर कोई सरकारी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसकी वजह शायद बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है, क्योंकि अहमद अल-शरा की जो हुकूमत है वो बशारुल असद का तख्ता उलटने के बाद ही इक़्तिदार में आई थी, और शायद इस बिना पर रशिया ने शाम के ऊपर किए जाने वाले हमले की मज़म्मत नहीं की। ईरान की तरफ से भी अभी तक इस इसराइली अटैक की सरकारी सतह पर मज़म्मत सामने नहीं आ सकी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइली अटैक को वेलकम किया गया हो, लेकिन ये जो आपसी इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ ममालिक के, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के, वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मुझे संगीन नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपसी इख्तलाफात और ख़ास तौर पर ख़ित्ते में अमरीकी मौजूदगी, वो इनफैक्ट इसराइल के लिए एक ब्लेसिंग की शक्ल में सामने आ रही है। आप कतर देख लें, वहाँ पर अमरीका मौजूद है। सऊदी अरेबिया देख लें, अमरीका मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात देख लें, अमरीका मौजूद है। तो इस रीजन के तमाम ताकतवर ममालिक जो माली तौर पर ताकतवर हैं, इराक़ में मौजूद है। वहाँ से देखें ना, 2 लाख बैरल ऑयल डेली बेसिस पर अमेरिका इराक के ऑयल वेल्स से लूट रहा है। 2 लाख बैरल ऑयल पर डे।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق میں اس وقت تک امریکہ موجود رہے گا جب تک وہ عراق کا سارا تیل گڑپ نہیں کر جاتا، چوس نہیں جاتا، اس وقت تک عراق کے اندر اس نے موجود رہنا ہے، اور اس کے بعد عراق کو بھوکا مرنے کے لیے اس نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جب آئل نہیں ہوگا تو امریکی انٹرسٹ ختم ہو جائیں گے۔ اب تو اپنے زور بازو پر وہ لیے جا رہے ہیں نا آئل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ 2 دن میں یہاں پر تقریباً 4 آئل ویلز کے اوپر ڈرونز کے ذریعے اٹیک ہوا ہے اور وہاں پر آگ شاگ بھی لگی ہے۔ تو یہ سینیریو اس وقت ڈیولپ ہے کہ مسلم ممالک کے اندر نا اتفاقی انفیکٹ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ماحول کو کریٹ کر رہے ہیں۔ اب گریٹر اسرائیل کے بعد کیا ہوگا؟ اب جو مذہبی معاملات ہیں، یہ جو تورات کے اندر ہیں یا عبرانی انجیل کے اندر جو لکھے گئے ہیں، قطع نظر اس بات سے اسرائیل انفیکٹ اس پورے ریجن کے اوپر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبرص کے اندر بڑے پیمانے پر یہودیوں کی طرف سے زمینوں کو خریدا گیا ہے، اور اب قبرص کے اندر بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ جناب یہاں پر ایک نیا اسرائیل بننے جا رہا ہے، اور اسرائیلی یہودی جو قبرص میں مقیم ہیں وہ واضح طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ قبرص بھی ہمارا ہی ایریا ہے، ہم اس زمین کے اصل مالک ہیں۔ تو یہ جو ایکسپینشن آف زائنسٹ ہے، یہ انفیکٹ اب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شام کے اوپر اٹیک محض اس وجہ سے نہیں ہے کہ اپنی جو حمایتی اقلیت ہے شام نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ نروس کو چیک کرنا ہے، ٹیمپریچر کو چیک کرنا ہے مسلم ورلڈ کا، اور یہ دیکھنا ہے کہ شام کا رسپانس کیا ہوگا، کیونکہ اصل مرحلے نے ابھی شروع ہونا ہے، اور اس کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے یہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور یہ جو معاملہ ہے مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے اندر جنگ کا، وہ شاید ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا ابھی، چونکہ اس جنگ کی آگ نے بھڑکنا ہے، اور جنگ کی آگ بھڑکے گی تو پھر اس کے اندر کون کون جھلسے گا، کیسے کیسے جھلسے گا، اور کس طریقے سے اسرائیل اس کے اندر اپنے آپ کو ری پوزیشن کرے گا، یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہوگا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں یہ جو ہم نے امہ کا ایک وہ بنایا ہوا ہے، ایک خیالی سا ایک چیز، یہ امہ جو ہے وہ کس حد تک اپنا وجود رکھتی ہے، کیونکہ بظاہر تو مجھے امہ اس وقت کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہی۔ ملک موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، لیکن امہ اس وقت کہیں موجود نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔